Adong nami mga kahoy. Palo mi. Palo dalit. Okay, aritas unahan kay may kahoy diri da. Kana upaw mo na gahis ilihan. Gahi kana sa ilihan. Bastardo na. Dating snatcher nagbabango gani. Loh, against the light. Luy langob. Langob. Tara. Nas ilong. Grabe lisong tagaan. Lulu. You place frame L. Alam ni. Okay. Vlog dia tagak ka. Alis uday. Kahoy na yan. Kahoy oh. Ing na din nahihirapan din sa kalisod. Nani video ikat ra to. Oh, alo. Tak blurred sa gnaw ni. Okay. Layat mil. Buat trabaho mo man ni kita video. No. Hopit. Sige na. Okay, update rata mo igna namin dito sa ubos. Ito din yung mong kuha guys. Sus, perting gamaya. Nihit kayo. Huh? Naluya na kayo na mo. Ano? Sana man ay? Vlogger. Shoutout ni Amelo po. Taray. Tara guys, muli na ta. Nabali. Giatali Nabali. Nabali. Bagay yan daw ka bukahoy. Guys, bugat kayo. Pero di kagaan. Nihit kay kahoy diri na. Oh, bugto no. Bukit kayo. Pero gamay kay kahoy. Nagang kahoy gid pero gamay ra kay patay. Tana. Gan, kiniri nag-ito mo daghan kayo og kahoy oh. Okay, asa ang tundan? Okay. Okay. Okay, so muli na mi. Okay, goodbye.